Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Calmos? ¿Serenos? ¿Frescos? E agora, quem se aprovará no vestibular? Tchau! Vocês vão passar, galera. Ficha vai. Mañana pizza. Muy bien, vamos entonces a nuestro capítulo 12, los encuentros vocálicos. Vamos a ver también tritongos y atos, ¿ya? Entonces, acá tenemos un texto, instrucciones para dar cuerda a un reloj. Ya fue un texto de Enem. Vamos a ver. Habla así. Tenemos aquí la información. Allá al fondo está la muerte. Pero, ¿qué significa pero? Mas, porém, todavía, entretanto, no tenga miedo. Sujete el reloj con la mano. Tome con los dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo. Abanico significa leque, assim como um leque vai abanando. Mas brota en el aire la brisa de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir la libertad. Imítalo, adelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcançar e foi olvidada va corroendo las venas del reloj. Olha que interessante. Cada coisa que foi alcançada, foi esquecida, vai corroendo a veia do relógio. Ele vai humanizando esse relógio, né? Gangrenando la fría sangre de los rubíes. Y ya al fondo está la muerte. Y si corremos y llegamos antes y comprendemos que já não importa. Interessante, não? Então ele fala aqui. Las vocales combinadas en una palabra pueden formar un diptongo, un triptongo o un hiato. Observa las palabras. Tenemos acá. Subrayadas en el texto. ¿Cuáles son tritongos? ¿Cuáles son hiatos? Então acá ele pone muerte, miedo. Quando tenemos el encuentro de dos vocales, por ejemplo, ya quando tenemos de tres y cuando tenemos de A, E, O, I, quando explica acá abajo. En espanhol, há vocales abertas e vocales cerradas. Cerrada significa fechada. Deixa eu ampliar para vocês aqui, ó. Então ele fala aqui, diptongo é a união dos vocales que se pronunciam na mesma sílaba. Por exemplo, lá no texto, nós vimos aqui medo, ó. Muerte, miedo. E aqui ele traz, ó. Pero sin acento tónico. En el texto tenemos la palabra labio, ó. Aire, cielo, heroico, circuito, ¿ya? Son las palabras. Entonces, acá vamos a bajar a acentuação gráfica. As regras de acentuação, elas são diferentes da língua portuguesa. No espanhol são mais simples. En espanhol só existe um acento gráfico, la tilde, que posee duas funções. Então, tilde significa acento agudo. Marcar a sílaba tônica, português, por exemplo, médico. Diferenciar palavras iguais, por exemplo, te vou a regalar uma caja de té. Te, sem acento, é o complemento, que significa a segunda pessoa do singular tu. E te com acento é o chá. Te, pronome personal para ti, e te, chá em português. Não existe no espanhol o acento circunflexo. La virgulilla em vocales, que é o tio, né? Não tem. El acento grave, crase, também não, porque é a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa, oh, oh. Olha esse orro. Orro significa olho, mas também significa atenção. Não existe no espanhol o acento circunflexo, já vimos isto. E acá sobre esdrújulas e esdrújulas. Essa aqui, esdrújula, ela é o equivalente a proparoxítona, sim? Sílaba tônica, anterior a la antepenúltima e antepenúltima. Levantide, sempre. Exemplo, entrega-me-lo. O que é sobre esdrújula que não existe em português? Ela é um verbo mais complemento. Sim, olha lá, entrega é um verbo, mais os dois complementos, me, que é da primeira pessoa do singular, e o lo, que é da terceira. Entrega-me-lo. Ou seja, se eu falo de um objeto, um livro, né? Um livro, entrega para quem? Para mim, então entrega-me, e esse lo se refere aqui ao livro. E a palavra médico, como o acento gráfico, ele está na antepenúltima sílaba, é porque aí é a sílaba tônica. La acentuación básica en español es muy simple. Observa las reglas. 1. Palabras agudas. La acentuación fonética recae en la última sílaba.
Las palabras agudas llevan acento ortográfico cuando terminan en vocal. Por ejemplo, sofá, camión, además, dominó, comunicación, jamás. 2. Palabras graves o llanas, la situación fonética recae en la última sílaba. El acento ortográfico no lo llevan las palabras llanas que terminan en una consonante distinta de NS o precedida de vocal y dos consonantes seguidas. Por ejemplo, bolívar, carácter, látex, bíceps, lápiz y fácil. 3. Palabras esdrújulas. La acentuación fonética recae en la antepenúltima sílaba. En castellano todas las palabras esdrújulas son excepcionales y por eso siempre lleva acento ortográfico en la vocal donde recae la acentuación. Teléfono, árboles, esdrújulo, ángulo y pájaro. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. 4. Sobre esdrújulas, que expliquei agora há pouco. La acentuación fonética recae en la sílaba anterior o a la antepenúltima. Las palabras sobre esdrújulas, al igual que esdrújulas, siempre lleva acento ortográfico. Rápidamente, fácilmente, devuélvemelo, llévatelo. Olha o que eu falei agora há pouco dos verbos, né? Lleva, aí te, complemento tu, segunda pessoa, lo, complemento. Filho, traz uma água para mim, por favor, que estou com a garganta seca. Graças. Publique-se-lo sobre esdrújula, público, esdrújulo, publico, grave e publicou, aguda, que é oxítona. E aí vem ojo, ojo significa atenção, já? Podemos memorizar as classificações da situação espanhol com uma abreviação simples, SEGA. Sobre esdrújula, anterior a la antepenúltima sílaba. Porque S de sobre esdrújula. Esdrújula, que é a antepenúltima sílaba, que nós chamamos de proparoxítona. Esdrújulas. Aí vem grave, ó, penúltima sílaba, que é a paroxítona. Graças. Deixa aqui. Aí vem aguda. Última sílaba, A, de agudas, aguda é oxítona, tá? Equivalente ao português. E isso aqui é muito importante. Tilde diacrítica. O que é diacrítica? Um acento, ele faz total diferença. Uma palavra com acento tem um significado e a mesma palavra sem acento tem outro significado. Vamos a los ejemplos. Por regla general, las palabras solo son acentuadas cuando hay palabras semejantes, con funciones distintas. A eso llamamos tilde diacrítica o diferencial. Por eso lleva acento diacrítico los pronombres que, quién, cuál, y los verbos como, cuándo, dónde, cuánto. Si tiene función interrogativa, exclamativa, palabras homófonas, igual sonido. Observa algunos ejemplos. Él, con la tilde, es pronombre personal. Ejemplo, él vive aquí con nosotros. Él vive aquí conosco. Él sin la tilde es artículo. El auto de mi tía está roto otra vez. O carro da minha tia está quebrado otra vez. Mi, pronombre personal. A mí me gusta caminar por la mañana. Eu gosto de caminhar pelas manhãs. E o mi, sin la tilde, é possessivo. Mi dieta inclui solo frutas e verduras. Minha dieta inclui só frutas e verduras. É um possessivo, como a minha, né? A um com tilde, a um não chegou, está retrasado, ainda não chegou. E o A1 sem tilde, A1 com dolor de cabeça, inclusive com dor de cabeça. Foi trabalho. D. Quizás nos dê muitos regalos de Navidad. Ó, o verbo dar, né? O subjuntivo do dar. Quem sabe, talvez dê muitos presentes de Natal. De preposição. Quizás nos dê muitos regalos de Navidad, que é de Natal. C, imperativo, ser presente indicativo, saber. Sé que é caro, pero é muito útil. Ó, eu sei que é caro, mas é muito útil. E o C, pronombre. Creio que se pode ir em autobus. Ó, que se pode ir de ônibus. E aí o T, em função, que é o chá que nós já vimos. Tomamos um té helado este calor. Ó, e o T, pronombre. Te pido que hagas um té helado para nós. Eu te peço que faça um chá gelado para nós. Tu, pronombre personal. Tu tens uma vida perfeita, tu tens uma vida perfeita. E olha o tu possessivo. Tu futuro não está escrito cambiá-lo. Mude,
Não está escrito seu futuro. Com função interrogativa e exclamativa, levantide. Aonde, como, qual, quales, quando, quanto, donde, que, quién, quiénes. Tengo que averiguar donde vive, ¿vale? Conoce más. La Real Academia Española determinó que los demostrativos este, ese, etc., las palabras solo, o y o, no llevan más tilde diacrítica desde la reforma ortográfica de 2010. Ya que tanto el adjetivo solo como determinantes demostrativos son palabras tónicas, lo mismo el adverbio solo y los pronombres demostrativos. A partir de ahora se podrá escribir la tilde estas formas incluso en casos de doble interpretación. Solo significa solamente, somente, ¿tá? Muy bien, entonces este fue nuestro capítulo. Muitas graças, hasta luego, muita luta e vocês vão passar, galera. Ficha vai, manhã pizza, graças.